पुणी सकाळ सकाळू फ्रेश होगी बाहरी पड़ीचु आ गोटे नुआ जगह को बुली जीवा पई। देखंतु केते पानी जंगल जंगल भितर आमे हमर वर्तमान बुलाबुली चली सरीनी। কত ভারী হবে এটা? কত ভারী হবে? 30 কেজি। 30 কেজি আজি টান করলে 50 কেজি হয়ে যায়। 60 70 80 ভিজে গেলে তো আরো ওয়েট হয়ে যায়। তখন কোন টান হবে বলতে পারবো না। হ্যাঁ 1 কুইন্টাল টান করবে। হ্যাঁ সেটা 50 কেজি শুধু যায়। আমাদের 7 দিন আছে কিছু কাঁকড়া হবে, কাঁকড়া চিংড়ি নেই কাঁকড়া আছে, কাঁকড়া এরা যেটা বলছিলাম। वर्तमान नदी रु बाहरी आमे समुद्र भितर प्रवेश करूछु। एटा होची हमरो बंगोपसागर जोठी की बात्या माने बात्या स्थल जा कहते बात्या सृष्टि हुए बंगोपसागर रे से जगह को जाउछु। देखंदु अथळ अथळ पानी अथळ कूल पानी देखिकी मो मुंड घुरौची पानी की देखला जाउछु। सेठी गोटे छोटिया दीप अछि से छोटिया दीप रे कौन कौन अछि जाउछु देखिबा पई। बाप झियो डंगा अगरे बसिचंती माने बोट अगरे पानी एंजॉय करूचंती। वर्तमान देखंदु एई होची छोटिया दीपटे आगरु जंगल थिला वर्तमान किछि नाही सब बात्या रे भांगी जाईछि। কত গাছ ছিল? হ্যাঁ এই মাটিটা দেখো কেমন মাটিটা ঝিঙ্গি। হ্যাঁ ये কিছু নেই তো আর সব নষ্ট ধ্বংস আন্ডি মারবে তো শুকনো শুকনো আসো। বাস समुद्र भितर गोटे दीप छोटिया दीप देखु चारिआडे पानी केवल ये माटी टिके रही। छोटिया दीप रे आमे वर्तमान घुरुचु। किए लो माटी सब चारिआडे पानी ही पानी ना चली होनी ना। आगुरी आड़े गछ थिला एठी सब गछ फछ कुआड सब जाईछि भांगी जाई सब पूरा जंगल में मंगली जंगल टा पूरा एकदम छिनछत दीपटा डर भी लगुच आ देखते भी मजा लगुच। चली होनी रे कौन है जी चप्पल नहीं है उड़ा लागु जा जा रे पो जा साइड 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 ठिया हो साइड साइड ओई बड़ तो बड़ बड़ जगह गेछ एकने यू घर ए जगह अरे ना 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 अरे এই জায়গাটা আসুন না এই খালাটা এখানে ওই জায়গাটা ঢেউটা আসছে না কই দেখো সাদা ঢেউটা আছে তো ছোটটা সিঁড়িটা কত পড়ে আছে বাবা হাত ওইখানে নিয়ে আছে ওই সাইড যাও ওই সাইড তোমার হয়ে গেল। হ্যাঁ হ্যাঁ ছবি উঠেছে তোমার হয়ে গেল আমার হয়নি।
এ খসিব কাই এ না খসিব পাদ ভাই খসরা মাটিটা ହେଇଗଲା ମଜା ସମୁଦ୍ର ଗାଧେଇକି ସମୁଦ୍ର ଉତ୍ତର ଗାଧେ ଇସ୍ ট্রেনিং চলছে ট্রেনিং হচ্ছে ট্রেনিং तापरे आमे चलिलु बनी कैंप देखिबा पई माने जल रे घुरीवा तार एक्सपीरियंस माने गोटे अलगा सब बेले स्थल भाग रे बुला होतला बहुत दिन परे प्रथम थर जल भाग रे बुला होउची माने डर भी लागुची मजा भी लागुची माने 50-50 मोर फीलिंग्स होउची माने 50-50 जा हौ से मजा और डर भितर बुलवा खूब बुला चली फाइनाली आमे पहुंची गलु बनी कैंप रे कैप्टा धल चल कहीं चल बड़े बड़े फूल बनी कैंप रे आमे चलिले गोटे वाच टावर रे एटा बहुत ऊंचा एठी पूरा जंगल दृश्य देखि परिबे चलंतु हमर साथ आपण भी देखिबे देखन तो एटा होची वाच टावर रो दृश्य वाच टावर ऊपर पूरा जंगल देखा जाउची चारि दिगे जंगल जंगल ही जंगल हारी ना आसो এবারে বুঝতে পারছেন চারদিকে জল জঙ্গল আর কত জঙ্গল বিশাল জঙ্গল এগুলো সব হেতাল গাছ এগুলো হেতাল গাছ আর সুন্দরী গাছ महू एटे भल महू मिले ना पूरा एकदम ओरिजिनल माने यही जगह को 2014 आसती मु चिंता कर बजार नहीं चल 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 तभी बिलाई बस देखे नेक्स्ट डे मॉर्निंग रे पुणी चलिलु गोटे नुआ जगह को बुलिबा पई एठी हमर बोट रहिबो आमे एठी ओल्हे की जिबु गाथिया पई गोटे छोट बस्ती अछि सेठी की जिबु बाबा बड्ड पोखरटे हाँ भल पोखर पशि जीव खाली पेट पट भेद पलि आस कौन कौन कर এইটা নুহ এটা মাছ চাষ सकाळो फ्रेश फ्रेश हेई सजबाज होई पुणी बाहरिलु छड़खाली बुलिया पई सेठी गोटे छोट जू अछि आ गोटे छोट हाट भी अछि ताले चलंतु बुली आसीबा जू आडे टिके बागा देखते এখন যে পৌঁছায়নি সে আরে এখনো পৌঁছায়নি আচ্ছা চান করছে শুধু একবার চান করে একবার করে ওটা একটা নিচে তোলে এইটা এদিকে
কম হবে না মোদি, কম করুন না। সে কোন ডাল লাগে এটা কোনটা? फाइनाली 3 दिन जल रहीकि बुलाबुली करी घर को फेरिलु। जल बुलिवार अनुभव गोटे नियारा थिला। आपण माने निश्चय थरे ट्राए माने टाइम बाहर करिकी बुलिवा को जानतु और नेचर को उपभोग करंतु।